Waduh, besar. Oke, makan lagi. Strike lagi mas bro. Mas bro, besar mas bro. Oh mas bro, besar mas bro. Halo mas bro, selamat pagi mas bro. Selamat datang kembali di channel Bajongar mas bro. Kali ini saya mancing lagi. Mancing di pinggir jalan ini mas bro. Nggak tahu ada ikannya apa enggak. Soalnya kemarin itu ada orang mancing dapat lele mas bro. Nah, ini lokasinya mas bro. Kecil mas bro. Selokan ini mas bro. Aliran sawah itu mas bro. Ya udah kita lanjut mancing ya mas bro. Ikuti keseruan saya mancing pagi ini. Di sini saya pakai umpan pelet ini mas bro. Pelet yang kemarin belum habis. Yuk kita lanjut mancing. Mas bro, strike mas bro. Aduh mas bro, lepas mas bro. Lepas mas bro. Oke, lanjut mancing lagi. Ternyata ada ikannya mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Mas bro, mantap mas bro. Strike. Aduh mas bro. Lumayan mas bro. Wadernya di sini mas bro. Lumayan babon mas bro. Mantap mas bro. Yuk kita lanjut mancing lagi mas bro. Lumayan babon mas bro. Yuk makan lagi. Mas bro dapat lagi. Aduh mas bro. Mantap mas bro. Poin lagi mas bro. Lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi. Oke makan. Oke. Oh, strike mas bro. Aduh. Mantap mas bro. Poin lagi mas bro. Aduh mas bro. Poin lagi mas bro. Lanjut mancing lagi. Mancing lagi. Makan. Besar mas bro. Wah mas bro, ikan betok mas bro. Tuh betok mas bro. Ini mas bro ikannya mas bro. Ikan betok mas bro. Makanya kok agak besar mas bro. Yuk lanjut mancing.
Oke, makan. Strike lagi mas bro. Oh mantap mas bro. Water lagi mas bro. Poin lagi mas bro. Banyak ternyata di sini ikannya mas bro. Lanjut mancing. Makan. Aduh, besar mas bro. Aduh mas bro. Aduh mas bro, babon mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Aduh. Mantap mas bro. Gak ada yang nyetrum ini mas bro di sini mas bro. Oh mas bro. Sip. Lanjut mancing lagi. Yuk makan lagi. Oke. Strike lagi. Mantap. Mantap mas bro. Poin lagi mas bro. Lanjut mancing. Makan. Yuk. Oke, makan lagi. Strike lagi mas bro. Mas bro, besar mas bro. Oh mas bro, besar mas bro. Oke mas bro. Oh babon mas bro. Besar mas bro di sini mas bro. Mantap mas bro. Babon mas bro. Nggak nyangka mas bro. Spotnya mas bro gacor. Lanjut mancing lagi mas bro. Spotnya gacor mas bro. Besar mas bro. Kan. Oke makan mas bro. Oke mas bro, strike mas bro. Oke kecil mas bro, lumayan. Oh mantap. Lanjut mancing lagi. Ini. Oh mas bro, langsung bawa mas bro, langsung bawa. Aduh mas bro, langsung bawa mas bro. Mantap mas bro. Mas bro. Wah, spotnya spot tersembunyi ini mas bro.
Oke, setrek. Mantap mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Lagi gacor-gacornya nih mas bro, spotnya mas bro. Yuk lanjut. Oke, setrek mas bro. Oke mas bro, setrek lagi, poin lagi. Mantap. Lanjut mancing lagi. Yuk. Setrek mas bro. Aduh mas bro. Aduh. Babon mas bro. Mantap mas bro. Babon. Oke mas bro, kayaknya sudah agak panas ini mas bro. Kita sudahi mancing kita hari ini. Perolehan kita sementara ini mas bro, perolehan kita hari ini mas bro, lumayan mas bro, besar-besar. Ya sudah mas bro, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Besok kita mancing lagi. Semoga menghibur weekend kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.